अरे सांग लोक मैंने तो केते दामिकिया ड्रोन सब उड़ाउछंती एई कम दामिकिया ड्रोनटा लोक मानकर पसंद हबो कि नहीं आस देखिबा। ये कौन मुँह मारी पड़ा आसन देखिए बर्तमान ड्रोन केमी तार आमर बर्तमान आम एबे केमी उड़ेबा आमर बर्तमान एटा केमी तार ऑपरेटिंग करिवो सेटा आमे शिखुछु हला एबे उठिबा एबे पता बोलला उठला आ ठीक ये कौन मुँह मारी पड़ा ये उठेबा पुणी आम नुआ नुआ टे भूल हो तथापि आम चेष्टा जारी रखीचु कहीं एत टाँग खर्च कर मैंने या जमी सक्सेस जगह पहुँचू ना बोधे लगुच बैटेरी सरीगला ना कौन। ये प्रदीप बाबू ये आनी ड्रोन टी कि जमा 7000 मुद्रा ये कहीं मत लगुनि कि कौन है भाया कौन किसी शुणुनी किसी हम तू एत अच्छे हाथ में धर जहाँ हाथ दे जे मुझे हाथ धरजी धीरे धीरे तेरे देखली धरता 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 छाड़ी धरता धरता धरती एक बंदटा कौट हो जानी देखो तू भाई से जो हेडी बंदरा जीवन गुआड़े तो हाथ कंट्रोल अच्छे कुआड़े जीव हरिया अरे मो कंट्रोल पे जोड़ा नहीं मत कहते टाणी उड़ी रहा मोटे देख कौट उड़ुची छाड़ी तो तले गोटे उठाणी जगह रखुन गोटे इटा फटा ना हिंदी रही छाड़ीदेल चलो जे ऊपर उठो जे मुझे रेडी कर चलैली रेडी उठला ऊपर कोटा पड़े लगू है उठा जोड़ा जोर कले उठियो उड़ौनु भांग कौन भाई हाँ कनेक्ट हो गला ओके ओके देखिए चलतु चलतु देखिए एबे सेकेंड टाइम ट्राए देखिए ये केते समय उड़ुची केते पर्यंत जाउची आम या ना ना यार डेणा पुणी मेल पड़ो देखा जीव समय मैंने ठीक अच्छे ओके स्टार्ट करंतु उड़ाओ उड़ाओ तू उठा तू चला मु चल करुची एपटू न गले सब पंका हो जाए यहाँ मारे उपरक उठला है कि गोटे कन्स्टाट रहा एपटू गाय गुट मार गुटे आम फोटो देखेबी आम फोटो देख देख आस देख रहा ये पूरा क्लीयर फोटो आस देख पूरा क्लीयर देखे कन्स्टाट भी रोचे पूरा क्लीयर रोचे आर कैमेरा लगे भल रसिक पलैला पलैला भाई उपरटा पलैला भाई अबे हेइटारू देखे कुआडे जाउछ हेइटारू परीक्षा कर कुआडे जाउछ कि
ପଳେଇବା କି ସିଆଡ଼େ ତ କିଛି ନ କରୁନି ସିଆଡ଼େ ପଳଉଛି ପବନଟା ଟିକେ ବୁଝି କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଇଏ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ପୁଣି ଛେତରା ହେଇ ପଇଲା। ତାକୁ ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଇଏ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଉପରକୁ ଉଠାଅ। ଗଛଟା ଅଛି ବାଜିବ ଗଛ ବାଜିବନି ତମ ଉପରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠାଅ ଉପର ପ୍ଲେନ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଖୁମ୍ପି ଦେଇଥିଲା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ଡେଣା ଖସି ଯାଆନ୍ତା ତା ଡେଣା ଇଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଡ଼ଉଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପଡ଼ିଆ ବନା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖିବା ପ୍ଲେନ୍ ଠିକ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ନାହିଁ କି ତା ଡେଣା ଫାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଗୁଛି ତ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କି ଉଠୁ ଏବେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓ ପଛକୁ ଠିକ୍ ତାକୁ ଆହୁରି ପଛକୁ ମୁହଁଟା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହବନି ତ ଟିକେ ଛେଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚାଲେ ତାକୁ ଯିବ ତୁ ତାକୁ ଇଏ କର ମୁଁ ତା ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମକୁ ଡାକିବା ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି। ଥରେ ବୋଲ ମାନୁନି ଥରେ ବୋଲ ମାନୁଛି କ'ଣ ସେ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ମାନିବ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଅପରେଟିଂଟା ଠିକ୍ରେ ଦେଖ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଅପରେଟିଂଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଅପରେଟିଂଟା ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅପରେଟିଂ ହେବ ଦେଖେଇଲେ ପୁରା ମୁଁ ହାଇ ଲେଭେଲ୍କୁ ଦେଉଛି ହେଲା ରଜୁ କହ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରକୁ ଯିବ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଓ ଦେଖ କେତେ ଛୋଟ ଦେଖାଗଲା ମାନେ ଇଏ ମିନିମମ୍ 30-40-50 ଫୁଟ ଉପରକୁ ପଳାଉଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ଟିକେ ନିଚେ ଆଣନ୍ତୁ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ସେ ପଳେଇଯିବ ଯଦି ସେପଟ। ଆରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଡେଇଁଯିବ ମାନେ ପୁଣି ଫାୟାରିଂ କରିଦେବେ ହେଲିକପ୍ଟର ପତା କଟିଯିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମୋଟ୍ ସହିତ ୟାକୁ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ କରିଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଟ୍ରାଏ କରାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ୱେଟ୍ ଏଲେ ପଲଟିବ ଏଟା ତ ପୁରା ଡାଉନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଉଡ଼ିଲା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କିଛି ହେବନି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସରି ପ୍ଲେନ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଖୁମ୍ପି ଦେବ ବୋଲି ବସିଛିକିରେ। ଆଚ୍ଛା ରେଡ଼ି। ଯାହା ହଉ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କାଲି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା और विश्वास। तो खुंपी दे जाता बंधुगण मत जस्ट खुंपी दे जाता मु खुंपी दवा पर ताकू खुंपी देवी देख से कोन होजी पवन हो जे देख तो आडा कि मारी मारी आसी देखो देख बे देखबे ये केते हाइट को जाउची बंधुगण ओ देखंतु केते हाइट जाईची। एबे हमर ड्रोन उड़ेबा सरी गला बंधुगण एबे समाप्त बाय बाय सी यू पुणी देखा हबो नेक्स्ट ब्लॉग रे। थैंक यू ऑल।